अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि सब हमारे दोस्त जो अभी देख रहे हैं वो चुस्त दुरुस्त मस्त होंगे, खुश होंगे। क्या कथ से मैं वन्य सेठा अहम कथ। कल नीट के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। सबसे पहले तो मेरी तरफ से मुबारकबाद उन सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को। ये मुझे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कोर वारियान गरन मज वनकस खुशी तिकाज तिहंदो बच्चों को क्वालिफाई। ऑब्वियसली हर कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। अच्छा गंड, इसमें एक लिमिटेशन है। और जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर गए वो कर गए, लेकिन बहुत सारे घरों में अभी मैं कहूंगा कि मायूसी है, बिकॉज उनके बच्चे ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो बच्चे क्वालिफाई कर गए उनको हमारी तरफ से, खासकर मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस। अब जो बच्चे रह गए उनका क्या जनाब? कल फाटराउन, लबन टास दिन, रोशन कमर बंद थवित अंदर कन बिहुन, टीन कल कर बह नबर, बह वन वन अंदर कनी बेहम कमरस मज वो मे बुत तुन कंस हुंद। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो तिफल आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है, शहसवार बनना है। ये सठा इंपॉर्टेंट कथ वन। नाकामी ये जिंदगी का, लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कभी एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे को यह नहीं सिखाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में नाकामी भी आ सकती है। वन बचस लॉकचारस मज कथ वन, वन तमिस कड़न, मल माज सह चीज अवेलेबल थोमुत। बच्चे को स्टार्ट से हम सिखाते हैं, हम उसको ये चीजें इनकलकेट करते हैं कि तुझे सिर्फ कामयाब गसुन, तुम्हें सिर्फ नंबर्स लाने हैं, तुम्हें ये एग्जाम पास करना है, तुम्हें उसको पीछे छोड़ना है, तुम्हें सिर्फ कामयाब बनना है, तुम्हें सिर्फ कामयाबी देखनी है। हम उसको कभी नहीं बोलते कि जिंदगी में ऐसी भी चीजें होती हैं जो मांगने से भी नहीं मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं ये जैसे वदुन तिपेई, लेकिन फिर भी तुम्हें वो चीजें नहीं मिलेंगी। हम कभी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते कि कभी कभी इंसान को अपना मन भी मारना पड़ता है। हम कभी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते कि कभी कभी अपनी खुशी भी मारनी पड़ती है। हम नाकामी कभी अपने बच्चे को नहीं सिखाते। हम उसको हमेशा बोलते हैं कि कामयाबी कामयाबी एंड कामयाबी, और इसी चीज का उल्टा हो जाता है। इस बच्चे ने लाइफ में कभी नाकामी नहीं देखी होती है। पाई कि अकुई चीज, अकुई फ्रेम सह गो सक्सेस, सह गई कामयाबी। एंड अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अगर अल्लाह ताला दीन नजात जह कल अमिस जिंदगी मज बासो कि तुथ कह चीज गो ये अमिस नाकामी गई, मैट्रिकस मज या तम ब्रो कह मामूली सब्जेक्ट पेपर अगर अमिस रीअपियर आव, इसको लगता है कि मेरी सारी लाइफ शैटर हो गई, मखलियो सोरी दुनिया खत्म। काश कितना अच्छा होता कि हमने स्टार्ट से इस बच्चे में ये चीजें सिखाई होती हैं इसको कि कोई बात नहीं, तुम अव्वल नंबर में आज पास हुए हो, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी मौका तुम्हें आएगा जहां तुम फेल भी हो सकते हो। ये जैसे कुछ सेमेस्टर्स बैकलॉग थी, ऐसा भी हो सकता है। जिंदगी में ऐसी भी चीजें होती हैं, अगर तुम कितना भी सर अपना पीटो नहीं मिलेगी। सो ये चीजें मैं गुजारिश करता हूं सारे पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों में इनकलकेट करें। पति यम बच्चे अल्लाह ताला दी नजात, जब वो उनको लगता है कि नीट गो क्वालिफाई कहीं, इवन बसान दुनिया को शैटर, दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ, एंड वो बहुत हार्ड स्टेप लेते हैं। मैं गुजारिश करता हूं सभी पेरेंट्स से कि पन्न बचन वन तो कि कामयाबी योत जिंदगी, नाकामी तह जिंदगी, ये अमुक इंपॉर्टेंट हिस्सा। सही तो कामयाब इंसान सुई युस नाकामी पत थोद वथ कामयाब इंसान बनाए। मे पन्ने जाए बसान जिंदगी मज कि नाकामी गछ इंसानस यीन लाइफ मज, उसीलिए तो वो सीखता, उसी से तो वो सीख पाता है। अदरवाइज इंसान अगर कामयाबी 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 बासे, तमिस अगर प्रथ कह चीज बासो सोदु पकान सह दप ओके ये तेल। लेकिन ठोकर लगना लाइफ में बहुत जरूरी है। ठोकर एक बार लगी फिर इंसान संभल के चलता है। कशिर एग्जाम्पल दपान
یمس اکہ لٹہ سرف ٹوپ چھ لگان سہ پتہ گاسہ کرچن تہ کھوژان. سو اس لیے میری طرف سے مبارکباد ان سبھی بچوں کو جنہوں نے نیٹ کوالیفائی کیا. جنہوں نے نہیں کیا جناب کوئی ٹینشن نہیں ہے, سٹریس چھ نیون کہین. زندگی بہت بڑا سمندر ہے. اللہ تعالیٰ نے تہندِ خاطر ساروی کھت بیسٹ چیز سٹور تھومت. کیا پتا کل کو آپ اس نیٹ اسٹوڈنٹ سے آگے نکل جائیں. یو نیور نو قسمت کب پلٹی کھا جائے اور کب ایک بہتر سے بہترین چیز آپ کی لائف میں لائے. کیوں چنا بوجھت. سو اپنی لائف کے ساتھ پازیٹیو رہیے. خاص کر پیرنٹن گزارش, ابھی آپ کے پیار کی, آپ کی ہمت کی, آپ کے سپورٹ کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. تو بیٚیہِ تِمن سارنٕے بچن یم زن صبح گٔمٕتۍ چھِ نٲیدس کہ اَسہِ کٔرۍتو ٹِنِکل, اَسہِ چھُ وۄنۍ کمرس منٛز بِہُن. نو جناب کوئی بات نہیں, آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. رشتہ دار چھِ اتھ منٛز وۄنۍ کران بڑٕ نیگیٹو رول. وۄنۍ کیٛاہ کرو, گوس نہٕ, وۄنۍ کیٛاہ کرو. اب یہ جو آپ بار بار اس کو بول رہے ہیں گوس نہٕ گوس نہٕ گوس نہٕ, ہُم چھِ گژھان رہا او شاید چھُ گوٚمتُے کیٛاہ تانۍ. سو اس میں سب کو ایک پازیٹیو رول نبھانا ہے. اینڈ مل کے آئی نو کہ ایک یا دو نمبر سے یہاں پہ تھوڑی سی گیپ رہتی ہے, مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھائی اچھے سے نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ایک فیلئر ہیں. اور کبھی کبھی میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اپنی لائف میں فیلئرز, اپنے اکیڈمکس میں جو فیلئرز تھے, بیک بینچرز آسان, تمو کور زندگی میں کافی ترقی. سو مائی بیسٹ وشز ٹو ایوری ون انکلوڈنگ دوز یمو زن ایگزام کوالیفائی کور, انکلوڈنگ دوز یم زن یپاری رود. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چھ خوبصورت اکھ شعر ووٚنمُت, تم دیے باد مخالف سے نہ ڈر اے عقاب, یہ تو چلی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہوا آتی ہے, عقاب سے کہتا ہے علامہ اقبال کہ تو نہ ڈر اس سے, اس کا تو کام ہی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. سو بس وہ جو اپوزٹ ڈائریکشن سے ونڈس کبھی کبھی آ جاتی ہے نا, ان سے گھبرانا نہیں ہے. یہ من سے سپورٹ نیون, ان کو دیکھ کے, ان سے سیکھ لے کے اونچی اڑان بھرنی ہے. اینڈ انشاءاللہ آئی نو ہم نے کر دکھایا ہے, ہم کر دکھائیں گے, اونچی اڑان ضرور بھریں گے. لائیو سیشن میں میرے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ.